जय हिंद। +3 फास्ट सेमिस्टर एसी ओडियार आज फ्रेश क्लास को समस्त मु स्वागत करछि। तो आज क्लास रे आमे आलोचना करिबा एसी ओडियार एक मैराथन क्लास जो सब यूनिट रो आमे समस्त शॉर्ट क्वेश्चन को आज वीडियो रे এই गोटे सिंगल वीडियो रे आज आमे कवर अप करदेबा। तो जो भी छात्र छात्री मानकर कंपलसरी सब्जेक्ट एसी ओडिया अच्छी +3 फास्ट सेमिस्टर रे तो सेमानकर परीक्षा आगु को अच्छी। तो निश्चित रूपे जो मैंने आग्रही थे प्रथम रु शेष पर्यंत क्लास को एटेंड करेंगे जहाँफल सबू किछि प्रश्नर उत्तर भल भाव से बुझीपारे और यही सब प्रश्न से आगामी परीक्षा रे आसवाई जाऊँगी जहाँकि से बहुत सारा हेल्पफुल हेबो। तो भिडियो को प्रथम रु शेष पर्यंत देखी सारापर जदि लगे यही चैनल आम कि शिखापी पाइबा ताले निश्चित रूपे चैनल टी सब्सक्राइब कर देकी ऑल रे नोटिफिकेशन टी को प्रेस कर देते। ठीक अच्छे। तो प्रथम प्रश्न समस्त देखूँ शब्द क्या कहुए आम जाचु कौन गोटे वर्ण कि वर्णर समष्टि को शब्द बोली कहुए बा एक बा एकाधिक। ठीक अच्छे। एक बा एकाधिक वर्ण मिलित होई। ठीक अच्छे। मिलित होई अर्थ प्रकाश कले कौन कले अर्थ प्रकाश कले बा मनर भाव प्रकाश कले ताको आमे शब्द बोली कहबा। ठीक। तो ठीक सेमतिका वाक्य क्या कहुए वाक्य ना एक बा एकाधिक। ठीक अच्छे। एक बा एकाधिक कौन शब्द एक बा एकाधिक शब्द मिसी मनर भाव को प्रकाश कले आम कौन बोली कहबा ताको आमे वाक्य बोली कहबा। ठीक अच्छे। देख शब्द जिते बड़े वाक्य रे व्यवहृत हुए ताको कौन कहुए कौन बोली कहुए कह पद। कौन बोली कह पद। ठीक अच्छे। तेणु यह आगुरी बुझेली जितेबले शब्दटा गोटे थी तो से शब्द को लेकिन जिते आम कि वाक्य गठन करदे तो से वाक्य जोड़ा है आम कह पद। ओडिया शब्द केते भाग में विभक्त 2 भाग में। मौलिक शब्द 4 भाग में, आगंतुक शब्द 2 भाग में एवं देशज शब्द 4 भाग में विभक्त कराई। तो ठीक सेमतिका जावनिक शब्द 3 भाग में विभक्त कराई। यूरोपीय शब्द 7 भाग में विभक्त कराई। आमको प्रश्न पचार जे अरीर शब्द अरीर 2टी प्रतिशब्द लेख कौन हम ना अराती आउ शत्रु। ठीक अच्छे। देख असुरर 3टी प्रतिशब्द लेख कौन बोल कह दनुज राक्षस दानव। ठीक अच्छे। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न देख इंद्रर 2टी प्रतिशब्द लेख इंद्र माने कौन ना बासव आउ पुरंदर। ठीक अच्छे। काननर 2टा प्रतिशब्द लेख अच्छा कानन माने कानर कौन हम स्मृति आउ श्रवण। आमको जी कही था कानन कानन माने कौन जंगल अरण्य बण। ठीक अच्छे। रूढ़ी केते भाग में विभक्त 3 भाग में कौन कौन क्रियायुक्त क्रियाहीन और कौन तुलनात्मक रूढ़ी। ठीक अच्छे। नेक्स्ट देख 14 नंबर प्रश्न लाक्षणिक अर्थ प्रकाश करवा। ठीक अच्छे। अहंता रखा माने कौन ना रागिबा। ठीक अच्छे। तार अर्थटा आमको लिखापी कही अर्ध चंद्र देवा माने धक्का मारी तड़ीदेवा। आखिरे न देखा माने घृणा करवा। आंट बांधिबा माने दृढ़ हेबा। ठीक अच्छे। दृढ़ हेबा। नेक्स्ट देखिबा क्रियाहीन रूढ़ी रे रूढ़ीर प्रतिशब्द लेख क्रियाहीन रूढ़ी रे कौन थी ना कौन क्रिया नथिबो जो रूढ़ी रे कौन क्रिया न थाए कौन कार्य संपादन हुए ना तो ताका हम कहबा क्रियाहीन रूढ़ी। और जोटी कार्य संपादन हुए क्रिया युक्त रूढ़ी जोटी जो रूढ़ी रे कहा सहित गोटे तुलना कराउथबो ताका हम कहबा तुलनात्मक रूढ़ी। ठीक अच्छे। देख अकल सलामी माने उचित शिक्षा। अनामूल माने कौन सारबत्तार अभाव। ठीक अच्छे। गोबर गणेश माने कौन बुद्धिहीन। ठीक अच्छे। कपाल लिखन माने कौन भाग्यफल ये हूँ कौन सब क्रियाहीन। तापर मुझे कहली कौन तुलनात्मक बा उपमा युक्त रूढ़ी। ठीक अच्छे। तुलनात्मक रूढ़ी को आम कौन बोल कह उपमा युक्त रूढ़ी कहीपर उपमा युक्त रूढ़ी। ठीक अच्छे। देख कौन अच्छी जे शुआ परी घषिबा माने कौन ना मन रखा। सिंह परी जुझिबा माने कौन साहसर सह लड़िबा। साप परी फँ फँ हेबा माने क्रोध करवा। देख ये सब तुलना कराई शुआ परी घषिबा सिंह परी साप परी प्रसाद परी पाइबा माने कौन आनंद रे खाइबा। पवन परी धाइबा माने जरे लगी पड़ा। ठीक अच्छे। आ कौन जक परी लगे
ମାନେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସିଏ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜୋକ ପରି ଲାଗି ରହିଛି, ମାନେ ସେ କାମରେ ପୁରାପୁରି ଲିପ୍ତ ହୋଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଏକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ, ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେମିତି ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇଥିଲି, ଶବ୍ଦ କ'ଣ ବୁଝେଇଥିଲି, ତାପରେ କ'ଣ ବୁଝେଇଥିଲି, ବାକ୍ୟ। କ'ଣ ବାକ୍ୟ ନା ଏକ ବା ଏକାଧିକ ଶବ୍ଦ ମିଳିତ ହୋଇ ମନର ଭାବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା, ବାକ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏକ ବା ଏକ ପଦ ଲେଖିଦେବ। ଓକେ, ବାକ୍ୟ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛୁ। ମେନଲି ବାକ୍ୟର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ରୂପ, ତାହା ହେଉଛି ବାକ୍ୟ ରୂପ କ'ଣ 2 ପ୍ରକାର। କ'ଣ କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗଠନାତ୍ମକ ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ ଗଠନାତ୍ମକ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ। କ'ଣ ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ। ଓକେ, ଇଏ ରହୁଛି ବାକ୍ୟର 2ଟା ରୂପ, ଗଠନାତ୍ମକ ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ତ କହିଛି, ଆଚ୍ଛା ବାକ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାର? 3 ପ୍ରକାର। ବାକ୍ୟରେ ସରଳ ବାକ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାର? 4 ପ୍ରକାର। କ'ଣ ସରଳ ବାକ୍ୟ ଆମର କେତେ ପ୍ରକାର? 4 ପ୍ରକାର ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ସରଳ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ସରଳ ବାକ୍ୟ। ମନେ ରଖ ସମସ୍ତେ, ସରଳ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା? ସରଳ ବାକ୍ୟ ବୋଲି ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେମିତିକା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ସରଳ ବାକ୍ୟ ମିଶିଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏକ ବା ଏକାଧିକ ସରଳ ବାକ୍ୟ ମିଶି ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟଟା ହେବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ନା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ଜଟିଳ। କ'ଣ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ନା ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଥିବ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ଥିବ ଜାଣିବ ସେଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ତେଣୁ ବାକ୍ୟ 3 ଶ୍ରେଣୀରେ କ'ଣ କ'ଣ ନା ଦେଖ 3 ଶ୍ରେଣୀରେ କ'ଣ, এটা ତ 4 ହେବା କଥା ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠି 4 ନା, ଏଟା ଭୁଲ ଦେଇଛି 3। ସରଳ ବାକ୍ୟ, ଯୌଗିକ ଆଉ ଗୋଟେ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ କିଏ ଗଲାରେ ମିଶ୍ର ହେବ ନା, ମିଶ୍ର ବି ହେବ, 4 କରିଦେବ ଠିକ୍ ଅଛି। ସରଳ ବାକ୍ୟ, ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ, ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଆଉ କ'ଣ ହେବ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ। ଜଟିଳ ବାକ୍ୟର 5ଟା ଉଦାହରଣ ଦେଖ। ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଥିବ ସେତେବେଳେ ଥିବ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବାକ୍ୟ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହୁଏ ସେତେବେଳେ ମୟୂର ନାଚେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ, ଯେପରି ବୁଣିବ ସେପରି କାଟିବ, ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ଯିଏ ବିପଦ ବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଯେ ଦେଶ ସେବା କରେ ସେ ପ୍ରଶଂସା ପାଏ ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ସବୁ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକୁ ରହୁଛୁ ଆକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ଆମର ଠିକ୍ ଅଛି ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ଓକେ, ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ଆଉ ସବୁ ବାକ୍ୟ ମିଶିଲା ପରେ ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ସରଳ ପ୍ଲସ୍ ଜଟିଳ ପ୍ଲସ୍ ଯୌଗିକ, সেটা କ'ଣ ହେବ ମିଶିଲା ପରେ ହେବ କ'ଣ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ। ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି, ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ ହେବ। ଓକେ, ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସରଳ ବାକ୍ୟ 2ଟି ଉଦାହରଣ ଲେଖ। କ'ଣ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ସରଳ ବାକ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ଦରିଦ୍ର ହିଁ ସର୍ବଦା ଦୁଃଖ ପାଏ, ମିଷ୍ଟାଭାଷୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୁଏ। ଜଟିଳ ବାକ୍ୟର 2ଟି ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ ଥିବ ସେ ଥିବ, ଓକେ ଯେତେବେଳେ ଥିବ ସେତେବେଳେ ଥିବ। ଯେ ଦରିଦ୍ର ସେ ସର୍ବଦା ଦୁଃଖୀ, ହଁ ଏଇଟା ପୁରା ପଢ଼ିଲେ ଦେଖ ଏଠି ଦେଖ ଦରିଦ୍ର ହିଁ ସର୍ବଦା ଦୁଃଖ ପାଏ, এটা ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ। ଯେ ଦରିଦ୍ର ସେ ସର୍ବଦା ଦୁଃଖୀ, ଏ ଦେଖ এটা ଏକାରକ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ହେଉଛି ସରଳ ବାକ୍ୟ, ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକରେ 2ଟି ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ମାନେ କ'ଣ ନା ଆମ୍ଭେମାନେ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳୁଛୁ, ଓକେ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ଓକେ, ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ସାଧାରଣ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟଟା ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ବିବୃତ୍ତି, ଓକେ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଆସିବ ଆଦେଶ ବା ଅନୁରୋଧ ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଏସବୁ ଆସିବ। ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନରେ କ'ଣ ହେବ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ, ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହା ବହିଟି ତୁମର, ତୁମର ନାମ କ'ଣ, ତୁମେ ମାନେ କାଲି କାହିଁକି ଆସିନଥିଲ, ଓକେ ଏସବୁ ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଗଲା। ତାପରେ ଦେଖ 3 ପ୍ରକାର
नाम लेख कौन तीन प्रकार नाम क्वेश्चन टी भूल अच्छी कौन विशेष्य विशेषण आउ क्रिया ओके क्रिया विशेषण पार्ट ऑफ स्पीच पे चला हाँ पार्ट ऑफ स्पीच ना देख वाक्य कहले कौन बुझ ना केते गुड़े शब्द मिलित होई संपूर्ण रूपे मनर भाव प्रकाश कले ठीक अच्छे ताकू आम कौन कह वाक्य बोली कहवा ताने वाक्य तीन टा लक्षण थाए कौन कौन गोटे आकांक्षा थी गोटे योग्यता थी गोटे आसक्ति थी ओके समस्त वाक्यर तीन टा जिनस थी दरकार कौन आकांक्षा योग्यता और आसक्ति विस्मय सूचक कहले कौन बुझ ना विस्मय सूचक अवयर वाक्यर शेष यही चिन्ह व्यवहृत हुए यथा केमती आहा मानव एडे निर्बोध जे जरा को सम्मुख रे देखी सुधा से यौवन रे मत हुए ठीक अच्छे ओह कि भीषण दृश्य ये हूँ कौन सब विवृत्ति सूचक समान चिन्ह कौन ना जो पद मानकर समान होई एक पद होता है से ही पद मान मध्य समय समय यही चिन्ह व्यवहृत होता है ठीक अच्छे यही चिन्ह मान देख एमतिया हाइफेन देख दीटा थी ना ठीक अच्छे ये हूँ देख कौन था समान चिन्ह कौन जो पद मानकर समान एक पद होता है से ही पद मान मध्य समय समय अच्छा अच्छा देख देख उत्कल कमला विलास दीर्घिका तो जो लिखाई तो आम ये देख आपको योजक चिन्ह बोली कह जाए योजक ठीक अच्छे ताको एमती जो गार दिए तो ये ही हूँ समान चिन्ह किंतु आम गणितर समान तो एमती ना देख सरल वाक्य कहले कौन बुझ प्रथम ही तुमको बुझे जो वाक्य गोटे मात्र समापिका क्रिया थी ठीक अच्छे यौगिक वाक्य क्या कहुए यौगिक वाक्य कौन ना दुई बा तथाधिक परस्पर निरपेक्ष सरल वाक्य जदि मिसू कौन बोली कहवा आम यौगिक वाक्य बोली कहवा जटिल वाक्य कौन ना परस्पर सापेक्ष दुई बा तथाधिक खंड वाक्यर मिलन जो वाक्य गढ़ा होता है आम कहवा कौन जटिल वाक्य ठीक अच्छे देख पत्र लिखन कौन ना पत्र लिखन हूँ संवाद प्रेरणर प्राचीनतम माध्यम ठीक अच्छे संवाद प्रेरणर प्राचीनतम माध्यम हूँ कौन पत्र लिखन चिट्ठी कौन प्रिय बा अप्रिय पाखक पठाऊा पत्र को आम चिट्ठी बोली कहवा ओके पूर्वे चिठीर प्रस्तुति के आरंभ होता तालपत्र मध्यम होता उत्तम पत्रर गुण कौन ना से सरलता थी संक्षिप्तता थी आ शिष्टता थी गोटे जो पत्र लिखा से गोटे आम एमती भाग लिखा जमी कम समय माने अल्प लेखाई कि से अल्प लेखा मध्य गोटे सरल भाषा आम जमी गोटे बुझीपार जी जी पढ़ो सी जमी बुझीपार पत्र को साधारणतः केते भाग में विभक्त कराई तो ये कौन हम चारि भाग में विभक्त कराई कौन कौन ना चारि भाग क्यों विभाग द्वारा वर्णित